यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आधा पूजा सरीगला एबे ठाकुर बासन माजुची ठाकुर पूजा हम तापरे रुटी भजा हम सब कम चलो आपको देखी ठाकुर पूजा करमी ठाकुर बासन मजा चली मैंने देखी मुझे फुला आगे चलती तो पुओ उठीनी पर्यंत कहीं आज रविवार बापा भी शोचती मो पु भी शोची उठीनी हा फुल गली पड़ुची मो पुओ है शोची बाबा भी शोचती उठी ना पर्यंत रविवार भी उठी ना आज मसूरी खोलुची आपण मैंने देखिपे मैं ठाकुर पूजा करी देखा अकलिया हो असुविधा हो फुल खंजी सारी आपण देखुची आपण मैंने देखिपे मु फुल खंजी देली देखु जयगुरु देखी तो आम जयगुरु ठाकुर अच्छा फुल खंजी देली धला फुल कम थी से गोटे देदेची देखी पारे फुल खंजा सैला ठाकुर पाखे सकाल तो रुटी कोबी सन्तुला होगला कोबी सन्तुला करुँची मो पुओ परटा दुपट कर आमर रुटी मूला भजा कौन था कालीर सन्तुला बसई खाइबू मो पु ब्रश कर जमा ब्रश करने को नाराज ब्रश कर कष्ट लगुच जमी ना ब्रश कर डाकिले ब्रश कहीं गलु हाँ पाटे के ये थो ना नाई ब्रश करूँ होगला सन्तुला रेडी होगला ये गरम मसला पकईदब ये छोट गरम मसला पकटी आने मत भल लगे भल बास्नाटा हुए करी पाउडर पकईदबा कही रखे आमर आईष पिज रसुण खाऊनी तेणुक मसला टे पकाऊ पिज फिज छुक किसी हुए गरम मसला करी पाउडर टे पकईकरी सन्तुला कर रेडी होगला एथर खाए स्टार्ट कले मो पुए खाऊँ देख छुपिकी खाऊँ तार परोटा सन्तुला कदली खा भल लगुच खा बटा आ मोर ये कंसार नहीं आसो बाबा खाऊ आसतु आपण मैंने खाइबे खाइबे आसतु रोटी कोबी सन्तुला तातुची गले मोटे बछा ओल्ली मुझे कहती आसी सिले बसीगली सकाल सब कम सरीगला खाଇବା भी सरीगला ये सिले करी 2 घंटा खंडे सिले करी तापर रोषे करी 12 बेलू सिले करुचे कहती सिले करी ये मोर कर्म क्षेत्र चलते सिले हाँ मो वीडियो को शेष पर्यंत देखिए आ लाइक सब्सक्राइब करने को भूलिए।
ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ? ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଟିଭି କାହିଁ ଦେଖୁଛୁ? ତୁ ପରୀକ୍ଷା ବା କାଲି ବା ପରୀକ୍ଷା ତୋର। ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ବସିକିରି ପାଠ ନ ପଢ଼ି ବସିକିରି ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କହିବୁ? ପାଠ ପଢ଼େ ପାଠ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଭାତ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲେ ଏବେ କଖାରୁ କାଟିବି, ଡାଲମାରେ ପକେଇବି, କାଟିବା। ଛୋଟ କଖାରୁଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କଖାରୁଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ମୋଟା ଅଛି। ମୋଟା ବହୁତ ମାନେ ହଳଦିଆ କଲର୍ ଦୁଛି, ୟେଲୋ କଲର୍ ଦୁଛି, ଭଲ ମିଠା ଲାଗିବ, ଲାଗୁଛି ମିଠା ଲାଗିବ। ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେବନି କାହିଁକିନା କଷି କଖାରୁଟା। କାଟିଦେବି, ଡାଲମାରେ ପକେଇବି। କାହିଁକିନା ଆମର ସବୁବେଳେ ମେନୁରେ ଡାଲମା ନହେଲେ ଡାଲି, ସାଧା ଡାଲି ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ। ତେଣୁ ଡାଲମାଟା ମେନୁରେ ରହୁଛି ଆଉ ସବୁଦିନେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଖାଏ, ତା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ପରେ, ନହେଲେ ବାହାରେ ଖାଏ, ପଡ଼ିଶା ଘର ଦେଲେ ଖାଇଦିଏ। ଆମର ସବୁବେଳେ ମେନୁରେ ଡାଲମାଟା ରହିଲା ଆଉ। ଡାଲମା ଟିକେ କରି, ଖଟା ଟିକେ କରିବି ଆଜି। କଖାରୁ କଟା ସରିଲା, ଏଠି କାଟିବା, ଅଧିକା ପକେଇବିନି, ଖଟା ଟିକେ କରିବି। ଟମାଟୋ କାଟୁଛେ, ମତେ ଖଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଖଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରଟା ପକେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ଡାଲି ବସିଛି ପ୍ରେସରରେ, ଖଟା ପକେଇଛି ତ, ବଢ଼ି ଦୁଇଟା ଭାଜି ଦେଇଛି, ଭାତ ରୋଷେଇ କରିଛି। ସନ୍ତୁଳା, ସକାଳ ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ ବହକି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଟିକେ ଡାଲମା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଦା ଛେଚିଛି, ପକେଇବି। ଖଟାଟା କରୁଛି ଆଉ। ଗାଡ଼ିବା ଟମାଟୋ, ଖଟା ଟିକେ ଦରକାର ସବୁବେଳେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସାଧା ପାଟି, ଖଟା ଟିକେ ନହେଲେ ଟିକେ ଯାଏ ନା, ଭାତ ଯାଏ ନା। ଖଟା ଟିକେ ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ଖଟା ହଉ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ହଉ କି ଟମାଟୋ ଖଟା ହଉ, ଯେକୌଣସି ଖଟା ଟିକେ ହଉ। ଆଉ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବି, ଟିକେ କଷି ହେଇଯିବ, ଟିକେ ପାଣି ବାହାରି କଷି ହେଇଗଲେ ପକେଇଦେବି। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବଢ଼େଇଦେଲି, ଟିକେ ପାଣି ମରିଯିବ, ଟିକେ କଷି ହେଇଯିବ। ଶଙ୍ଖ କରୁଛି, ପ୍ରେସରରେ ବସିଦେଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ଖଟାଟା ତୈୟାର ହେଇଗଲା। ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଭୋକ କଲାଇଁ, ଭୋକ କଲାଇଁ ପୁଅ, ଭୋକ କଲାଇଁ ତାକୁ। ର ପାଇଲା ହେଲାଣି ଡାଲିଟା। ବାଜିଲେ ଗୋଟାଇ ବାଜିଲେ।
डालमा तैयार सिले करी अधा पकई गोटे बेडसीट काटिकी चिल्ला जड़े गोटे खोल कर गोटे हमते करुली अधा काटी कर खाइबे लेट है बोली पुणी करी आप खुआदेवी आज देवे हाँ कर खटा नहीं भल लगे गोटा भोक गले खुआई देवी सतुला तमें खाइबनी इवा शुभुनी आसुन वही साइकिल चलाऊँ 4टा बाजीगले आसिक 4टा बजले साइकिल चलाऊँ रोड पाखे तो मुझे मनसा कर गाड़ी फाड़ी प्रबल आसुँच पड़ू पड़ू बाबा पड़ू पड़ू पड़ी पड़ी से साइकिल चला बाबा रे धूप दिया टाइम हो गला भावुँ भिड़टा एतिक रखिकी छाड़ी रहुଛି।